Yuzu yasa muriba yasa Yuzu yasa muriba yasa Malika yafo muriba yasa Kale ye fasojola ye muriba yasa Yuzu yasa muriba yasa Malika yafo Ha Malika te Malika la ka barika du ila che ha Malika fendo publicité ne badum non nen ko ngira tiama ko kam kunya Malika ka publication drone duna folo de folo kana grege ndo grege te folo ko yuzu yasa muriba yasa Malika yafo muriba yasa kale ye fasojola ye muriba yasa yuzu yasa muriba yasa Nema fo muriba yasa Malika de afo muriba yasa Kabe fasojo muriba yasa Malika bariga muriba yasa Malika balika Ha Malika jilba ka foli bi bide ni frara saka ameni che faso re ko comme on publiera en tandis ni tien Malika ah non jilba ne kala fils borain arasbati non Malika place bi na dima jilba fe jilba te tugu mo ko gatane yuzu yasa muriba yasa Malika yafo muriba yasa ko jilba te bureau direct ke tentola ko ble an ko nyuma Malidon la fiara wa mamunu ba la banen na ko lu fana be na le hen Malika ko sa muriba yasa kale ye faso de nyuma ye muriba yasa yuzu yasa muriba yasa ko baneningala alula baneningala alula eno ko ne ya fari mare mais Malika ale pa ko sini fo kanye do ne jeli ba ya fari mare alula mu ngoni photo bla ni ye pipo kone la gaw pipo kone ala ngira ko pipo kone non intisika ke Malika non Malika ni non Malika non Malika ala ka shijan kene ani labangu nyuma dima wallahi ala ka jugu kila Malika mais ala kana jugu sila abe fonni mako faso jo mambe ko découverti fembe jamana ko natika na main jamana ma ka découverti ka kla ka fo jamana deumbe ko Malika ko sa muriba yasa use et puis Malika ko abada ka musique munu do ka fe ngoro ko tellement ngi Malika ni publier nyaani drone direct de flo kana drone na ngregete tete ngi kana gregi maléon ko alula minela wa mamunu ba dala bane ne fengolo u bedona Malika mais Malika alade woy Malika nimbi do aben alankate jiliba nimma fungi fanan nari ne sans parente Malika non jilba de be Malika sa non Malika comme il fana fantôme no il fantôme ne sinon ni Malika ni sera ki do ne alan krache ila janna yusu yasa muriba yasa Malika ko sa muriba yasa kale ye faso jola ye muriba yasa munuma swama muriba yasa aya irana muriba yasa ni ne faso joy wan mambe ko glan faso kono Malika nyangara ka nga fie mi ka video be na le kofe jeliba ki tanuni Malika ko sa muriba yasa on be faso ko lante moko mamunu ba abdala banin nare aya operene o shititu au be donenu chokoro ba dutigu aben alan krache mo rebe mo banin ngala mo encourager banenina mo be mo encourager banenina nete jigi people law bon malé au beka do aka Facebook on a pas se mettre people kone abe do akono aba kono mais ne ya fari mare mon frère
ya jeliba o mɔgɔ de ne ne ŋaniya ka ɲi yafari ma i ye ne ba nin ye yafari ma mais han ne b'a dɔn face à face la ka ne ba nin ko wɛrɛ bɛ bɔ a la i y'a faamuya mais bi an bɛ diɲɛlatigɛ min yɔrɔ min na bi an bɛ 120 à l'heure la malika ko sa boli amadu bɛ ka ko cɛ i sigiyɔrɔ fɔ olu mɔgɔw ko fa bɛ n cɛ in na bi solo tamani solo tamani ka boli ya alalikira malika ko sa moriwaya sa k'ale bɛ fasoden ɲuman ye moriwaya sa yan'a ka taa darapobaw ni fɛnw gulongula aw kɔ la k'aw pan ka taa aw fili métrow ni fɛngɛw kɔnɔnaw la yen han ni ala ni kira cɛ ni ne faso jɔ ye non malika ni ba cɛ ye kamalenkɔrɔ de awɔ kamalenkɔrɔ fila ni tila n'i y'i faralen arasa kan est-ce que y'a faamuya jeliba tɛ sɔn bɛɛ ye dɛ mais malika bi de yɛrɛ de ɲɛ bolo fila ɲ'i minɛ n'a ye vivre malika ma mère Tarawele ala ni kira jɔnga ngɛrɛkɛtɛ tɛ dɛ Dani de Paris Dani ko don n ye arasa ka fugulan commande kɛ ka na i y'a faamuya Dani de Paris ko don n ye arasa ka fugulan commande kɛ ka na n'a nana n bɛ kelen di i ma original don n y'a san fo Mali la ka na i y'a faamuya Dani an ko faso ka jɔ dɔrɔn de mɔgɔ lankolonw ka buruburu an kɔ solo tamani k'a yu bɛ da cɛ grand frère a b'a ka n'o tɛ solo cɛ i kun kan ka na ni tamani ye bi an ka nin fɔ quoi Buba ça va non jeliba a dalama de bɛ yan bi n bɔtɔ sisan dɔrɔn baarakɛyɔrɔ la n donna poste kɔnɔ dɔrɔn han non mais ko malika y'a bila dɔrɔn quelque secondes n y'a ye n ko subahanallahi ha malika ha ala ni kira ala ka ɲi ko malika ko ten tɔla ko nkalon tɛ tigɛ yan i b'a fɔ arasa ko cogo min na foyi de tɛ kɛ yan mɔgɔ si t'i dogo ko dɔ kɔfɛ i bɛ mɔgɔ dɔ gosi Keita Alassane k'an bɛ cogo di i bɛ an bɛ cogo di Dunuya ala ni kira ko a ye zo minɛ ko tɔgɔlama ye n bolo jeni tɔgɔlama ye n bolo jeni tɔgɔlama ye n bolo jeni mɔgɔw ba e cɛ ne bɛ nin fɔ dogo dogo ba ka gɛlɛn ko mɔgɔ k'i da fa o la ten woloba non mais pipo nin tɛ se ka jɔ i la quoi non nin tɛ se ka jɔ i la pipo ne non nin tɛ se ka kɛ mais hali n'i ye pipo da i b'a dɔn ko banenikɛ da de b'a kun an b'a dɔn n ye dɔ ka vidéo la kɔsɔn dɔ i kan to ka ko bani m'a mɛn ka ko hali gɛrɛn ni baneni cayara gɛrɛn na gɛrɛn bɛ ci baneni ma diɲɛ ko foyi dilan ni kuma mɔgɔninfin aw bɛ fili ɲɔgɔn kan tiɲɛw ma cɛkɔrɔbani Konate k'a yu bɛ cogo di Konate kɛ a bɛ ɲɔgɔn bolo Jimi Kamisogo a bɛ ɲɔgɔn bolo Salito la famille Salito la Ali Wage a bɛ ɲɔgɔn bolo oui ko soso gɛnɛkala sɛ ɲɛkisɛ den cɛ sɛ ɲɛkisɛ den awɔ hali ni arasipati ma kɛ sisan kɔni président kɔni han alula e minɛli min yɛrɛ kɛra o jeliba ka ɲinan san yɛrɛ bɛɛ jɛlen a bɛɛ ni fɛn dɔ cɛ walayi malika ala ka barika don i la malika ala ka barika don i la Bako i Dugure a bɛ ɲɛgɛn bolo oui ala de ala malika ko sa moribaya sa jamana in bɛ jɔ moribaya sa i ɲɛ fɔlɔ ne yɛrɛ taara fɔlɔ n taara so dɔ jouer fɔlɔ n taara kati kelen ta fɔlɔ peut-être ne y'o garantie sisan a bɛ sɔn ka combien 1000 euros sɔrɔ o la dɔ ka combien 1000 euros un million malika an bɛ taa so sisan malika an bɛ taa so san tunga banna malika b'o garantie sisan dɔrɔn n bɛ sɔn ka gagner i jɔ n ko jeliba wala de sɛ ɲɛkisɛ de ala ni kira wa maa minnu b'a bilala la a bɛɛ malika y'a bɛɛ a b'a bɛɛ minɛ malika ko ala ni kira ko bɛɛ n'i ka dɔn an jeliw ta ye kuma ye malika ta ye mansin ye malika woyi sɛ ɲɛkisɛ de Jaminatu i Kulibali ala de sɛ ɲɛkisɛ de n bɛ ka gratter ala de malika an bɛ taa so san jeliba ye gatoba wɔrɔ
gratteur dɔ ta a bɛ k'o gratter fɔlɔ tellement que alula minɛli bi m'a fɔ dɛ Maliga de y'a fɔ génie Maliga Malien tɛ baarakɛla fɛ alula ninnu de baarakɛla ye Maliga ko sa Moribaya sa ko faso in tɛ ci Moribaya sa voilà oui numéro 1 jɛ oui numéro 1 jɛ tile wɛrɛ fana in jɛ Maliga ko a bɛɛ ni sanpɛrɛn cɛ gɛnna 50 euros ni 5 euros don ala ka gagner 50 euros ala Maliga nti ye sa sinon wallahi bilen bɛ 25 euros di ma a bɛɛ hali ma tila gratter la a bɛɛ ni sanpɛrɛn cɛ a filɛ nin mɔgɔ minnu b'a dɔn jeliba tɛ nkalon tigɛ o a y'a lajɛ kati de don 15 filɛ nin 15 filɛ nin kun na wa n y'a gratter sa n ye 15 sɔrɔ 50 euros a filɛ nin duguma hali ma tila gratter la Maliga ala ka barika don i la a y'a lajɛ 15 bɛ cɛmancɛ na wa n ye laban ni gratter la o fana 15 50 euros fana duguma Maliga ko jeliba ŋaniya ka ɲi nin a bɛɛ ni ala ni kira cɛ jeliba ŋaniya ka ɲi mais Maliga n tigi ye sa ala Maliga ma tila ala gratter la 50 euros n ko ni gɛnna ko Maliga ko n b'a ala Maliga i yɛrɛ yira la sa cɛ wallahi jeliba bɛ se suturali la Maliga i yɛrɛ yira na b'i sutura fo ka dugukolo meleke mɔgɔninfin i bɛ se k'i muso kalifa jeliba la ka voyager b'a mara i kɔfɛ foyi t'a sɔrɔ yɔrɔ o danaya da ye ko Maliga ko sa Moribaya sa boro e tɛ tɔɔrɔ cɛkɔrɔba in ta kɔni a to b'an kɔnɔ wasiko kan fɔ nin na de ko boro yɔrɔ aw mɔgɔ jeune bonya dɔw mɔgɔw fana b'u ka appel la dɔw fana bɛ don mɔgɔw ka fɛn kɔrɔ mɔgɔ si kana jeliba wele fɔlɔ a kɛra jeliba sɛgɛn wala de bɛ ka n ka fɛn gratter Maliga non i ka ɲi jeliba ka ɲi i fana ka ɲi wallahi n y'a fɔ ko n bɛna ale tige bɔ n ko a gratter ko ni n bɛ gagner k'an bɛ taa so sisan mais 50 euros ye fɛnba ye n y'a gratter Maliga est ce que a faamuya n ye 50 euros sɔrɔ o y'a faamuya an bɛ ɲɔgɔn bolo famille ŋaniya ko dɔrɔn de don ko k'a minɛla ko cɛ ko alula minɛla wa mɔgɔ minnu b'a bila la banni fana la n'ala ni kira sɔnna a ma cɛ bɛ bɔ a to bɔ Maliga bɛ bɔ n'o ye a yɛrɛ voilà an y'o de fɔ Maliko in yɔrɔ min na sa Mali bɛ jɔ dɛ wallahi a bɛ jɔ mɔgɔ si tɛ se ka k'i bɛ ni a bɛ jɔ a bɛ jɔ dɛ Mali in bɛ jɔ voilà Mariam Ba k'a bɛ yɔrɔ de bɛ da e fana ka view bɛ bɛɛ la ala de Jimi Kabisogo e fana ka view dun u bɛ bɛɛ la an bɛ ɲɔgɔn bolo Baru i Diouf k'o bɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo maliden ɲumanw an bɛ ɲɔgɔn bolo ala de ko a to cɛ ni ma to e na malo don dɔ a to cɛ ni ma to e na malo don dɔ ko tatu jɔn ala de Dani a bɛɛ lajɛlen wallahi Dani bɛ lin la Dani ɲara sa ka fugulan dɔw commandé n bɛna taa sisan n bɛ t'u minɛ sisan Bobini sisan Kante fɛ yen peut-être comme n bɛ tila k'i ta peut-être an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn yɛrɛ kunbɛn yɛrɛ Paris n bɛ kelen d'i ma n t'an t'i ka position dɔn ne kɔni jiginna mais après n kan ka baara daminɛ 17 heures a to cɛ ni ma to e na malo don dɔ a to cɛ ni ma to e na malo don dɔ ni arasa ko in b'a f'i na donne-moi s'il vous plaît répétez Maliga cɛw mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka n lajɛ yan o yɔrɔ ne ye arasa de ne faradama arasa y'a sɔrɔ ne ka arasa bɛ na mɔgɔw bɛ ka n lajɛ moi je m'en fous fasoko de don wa ala ni kira ko wa ko mɔgɔ minnu ko Maliga minɛla banininkɛlaŋana a tɔgɔ AS Mali kan jumɛn de bɛ da Dani de Paris a belebeleba ouais ça c'est ne kile terikɛ la masse là ouais masse an bɛ ɲɔgɔn bolo ya ala ni kira woyi Maliga ala ka barika don i la ni kɔni yan non nin ne ka 2000 a to b'a kɔnɔ 17 kɔni nin y'o diyalen de ye tantɔ la n yɛrɛ n bɛ sigi sisan Maliga n bɛ sigi sisan ka taa n ka 50 euros minɛ n ye 5 euros don ala ka n ka 50 euros sɔrɔ n bɛ sigi sisan ka t'o minɛ ŋaniya ko don depuis n y'a fɔ ka ko n b'a grattoir ta dɔrɔn ka gratter ko n bɛ gagner ko ni Maliga ko ni n gagner sisan an bɛ segin ka taga Afrique n'i bɛ France an bɛ segin ka taa Afrique n'i bɛ tunga fɛ an bɛ segin ka taa walahi e jɔ fɔlɔ dɛ kelen fana gagner tuguni le même ticket 100 euros ni ala ni kira cɛ 100 euros a bɛɛ ni ala ni kira cɛ 100 euros 50 euros deux fois
ngena kelen fana gena malika ne te galon tigo ala malika ala ka barika do la afle jumendo 7 tena 50 de la gora afle ne konna ni banala ha ala malika ala malika ira la ta malika ame jogo bulo dani mina ta pari sans mina ta to bono quand tu la mitaka rasa ka fugulo mina quoi parce que nous do commander peut-être il be frère soit avec am kila ka ñongon ta quoi ni be rom na mita klendima ah ouais oredo faso ko oredo wala ame ñogon bolo ah voilà dani bele ba di pari ga rega kuma ro malem se to la wala wuzo go dani bele ba ala ngira mo faune na mo banni fam befe ano jeliba jouer no sansa wa kalo re fana sara ala ngira pia bangu kalo sara wari bugu dani rega ko na barake dani go na barake bara goro de doya dani ame nyongo mbolo wani ko guide dani jugun ni dani to fodoro ni ga guye fu ka faka a ben ala ga che ni dani re to fo maro tasma re wuli dola hein alors que re foi jilbani viro kala shiti ngone sala jilbani viro kala ma diliga nyugo yere na brere rasaga nalla durani dani ni ntoro do yi nyugo pe alin tour be do re puis c'est tout ya ko alulam ne la gausu ko alulam ne la banini ngela be mun dabe ba ko leda ka mine la ka to wa ko voilà ils ont trop dit avec de Facebook on là-bas c'est bien hein toi pipo connaît avec de akono na do mo do ba chen ada be ko led non ni mo me kuma mo do am balom to fe ngala suna ada be ko led mais bani ni da erere ba ko mo mun ba abla la bani ni ko la ko lu fana dona au vidéo fana be asif malika ala ka barika de la de ma be fonni ma ko faso jo ite mo banini ite mo fanini iko tien drone wa malen la ti tien fait malen terme drone nous ni mo nga su ngona drone ni toujours lo ma drone o be digula est-ce que mais tien de be banga on le fo maliko do jamana ko do wa hamali ngote arasa ka kuma abejo banini ngala o bebe segeni bela o bete ka burumburu ni ya donc amenyo ngolo malien voilà ni kachita 6 endroits ala ni alula barka wala ngena yani nga garatinya bon mo alula ni ngena million euro la do ambe sigisa ngata Afrique o français a Dieu mais ala barka la ngena 2 fois 50 100 euros mais taka mine tabala ça tout de suite ne sans perenche che que ngani adroni do ça voilà Pia Obi. Chef, c'est combien? C'est combien? Un grec avec une boisson. Oui, j'ai déjà mangé. Oui. 6,50. Dani ngo da manja go 6,50 go da manja Dani. Oh, c'est Pia Obi. Alangira. Alula. Ouais, chef, tiens. Ko ato cheni ma to ena malodondo voilà ko pipo kone o rereredu ouais pardon chef voilà jonga de blanc parce que nyo nga bi o be ka chou ale dum chou moto ba soro pia mugu de ba kono voilà pour donc 6 ans maintenant 6 ans na tabala 6 ans tout de suite kana dronga na ngo au 100 euros mine ko blanc après ça mbro Dani yo ne ndala viro direct la mbi wolo ko amenyo kumbe fengela amenyo kumbe Paris quoi si tu veux ni te baragaro là donc miga fugula ndi marasa ka fugula chenye ki se de ko lula mine là o ma be content muna jelba ale te content la jelba be content ko baw la ko blimbaw que Dani je saka do be ka temere ni saka ngai ngojugu ala digra Dani o saka ngai le ba be jaga balo amba o yemunege amba o mafuige ha Malika bravo cherchez je suis
en route. Ala de ou ala de. Ah, nti se ka do. Ijonga tanga 100 € mine go blanc. Oh, te jeliba ngania. Kwara madi ni ngania be yele ko fampe. Depuis nyetige mboka po ko wallahi mba grattelen ngena o made alulama. Kuna alula ka mesinga ta malla. Chef, j'ai gagné. Ah bon, il y a pas de problème. 100 balles. Voilà. Allô? Non, je ne joue pas. Allô? Irana. Les Chinois qui ont un peu. Voilà. Ouais, 100 €. Allô, Yadala. Merci, chef. Allô? Allô, Irana, ça va l'anti forme. A ben sans prendre un forme. Djeliba. Ala de. A fois lui ça. A fois allô, che ijonga ko nyo yuzo me kanshi nyo yinga be ha o keleni menada nyo yinga be ube ka buru ijonga ni blaze nga manton pochi kono ala de ye jeliba ne alule taye ko ato tani ma to ena malodono ato tani ma to ena malodono wako ha malika bisaka kunna chukumna kwa abe musique ni munu blaka ko goro hete ye jilo jo folo jilba ki i malborote folo je jama ko alula minela wa mamunu ba ablala baneni faneni baneni na ubedonen no chogoro baw walla bila sijo ha ube français te dore foi la kamgo blaka mo baneni ha alula re ka usano le no lu fala to ko na do na awesa mate parana ko ma mu mo do nga ba mu jugo fana do nga ba donc o kele ne do amenyo mbolo quoi wa amenyo mbolo bon d'accord vironi rebe lere ndo la envolo ndangi lere la mani amenyo mbolo non je suis en direct il faut pas faire amenyo mbolo adando. Donc, 6 ans. Voilà. Donc, élément en fait, je ne vais pas de Kundo. Nous avons alula vidéo spéciale dans les camas. Ya famille. Donc, Gambe ou la Malon, Amenyo Ramolo.